आमी ओळखुपाचे जायते इश्यूज आहा जे जायते इश्यूज आमी फेस करताले थोडे इश्यूज आमकां सक्सेस मेवला ते बॉन करपा अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट आमच्या मध्ये हा आर्किटेक्ट आहे नोरना तो आमकां स्टार्टिंगसान तेजो हेल्प आसतालो तशें आमचे सेव ओळखुपाचे प्रेसिडेंट फातिमा आनी तशेंच म्हाजे बरोबर आहा म्हाजो फ्रेंड स्वप्नेश शेलकर आनी म्हाजें नांव ग्लेन कपरा सो आमचे तुका जाण आसतलें फाटीं आमी एक इको रिसॉर्टाक लागून जायते ऑब्जेक्शन घातले अरावंड सगळे गोंयचे अरावंड 14,000 लोकांनी ऑब्जेक्ट केल्ले तो गव्हर्मेंटान काल पयलीं स्क्रॅप केला तशें जायते आनी फार्म हाऊस येता तशें एक इंटरप्रिटेशन सेंटर आहा तशें अनवॉन्टेड झोन चेंज जाता जायते जाता सो हे एक्चुअली ओडुपा आतां इतले हिस्टॉरिकल सायट जावन वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा सो हिंगा पयलीं प्लॅन डेव्हलपमेंट जावंक जाय अशें अनप्लॅन जाल्यार आतां रिसंटली पयला पावसान तिंगा बुडलय जायते कडेन सो कित्याक जाता जिका लागून हे अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जायना कोऑर्डिनेशन आसना डिपार्टमेंटाचे हेका लागून अशें जाता सो आमी गव्हर्मेंटाक मागता एक्सपोजर येवपाचें आहा सो एटलीस्ट ह्या निमतान तरी एक कोऑर्डिनेशन कमिटी करून जे प्रोजेक्ट्स येता लोकांक बेनिफीट जावचे हो पिलग्रिमेजाक बेनिफीट जावचे तसले पयशे कित्याक तितले 300 crores मागता कित्याक जाय सो तेजे ऑडिट जावचे कित्याक कसले गरजेचे प्रोजेक्ट्स आवडतो आनी ते प्रमाणे तेणी ते करचे की अनवॉन्टेड नाका तसले प्रोजेक्ट आतां एक 9 CRचो इंटरप्रिटेशन सेंटर हाडटा टुरिझम तो गरज ना थिंगा विदिन द प्रोटेक्टेड एरिया जो गव्हर्मेंटूच आपले प्रोजेक्ट अशे प्रोटेक्टेड एरियान हाडी फाल्यां दुसऱ्यांकूय चान्स पडटलो सो हांव मागता ताहिराक त्या लागीं ते पयलीं डिस्कस सांगचे उलोवचें Basically, the issue is that in Old Goa is one of the last green lungs left around Panjim. And these green areas have a great impact when it rains, like today. If you saw this monsoon was one of the first times that you had waterlogging in nearly every place down in the village. And why is that? That's because most of the existing channels have been filled or developed. And a lot more concrete development has come up on the Kadamba plateau. So the only place where the water can gather is around the heritage monuments in the lower part of Old Goa village. Ata, one of the big projects that has just got scrapped was this construction that was to come up under the Goa Investment Promotion Board. It was a 5-star resort called Latrite Resort. The government had given special clearance to open up 32,000 square meters of steep slope land and natural land for the development of this hotel. In response to this, a group of like Save Old Goa committee as well as Goa Heritage Action Group took this issue on. They filed very detailed objections and they filed a lot of objections. A lot of people from Goa came and helped, and Fatima can share more about that process. And when the matter came before the Goa Investment Promotion Board again, they had to give an answer for rejecting 14,000 of it will not get so terrible if that gigantic resort was to come. You don't know, today it's floods, tomorrow it may be landslides, day after other people's houses may also go, as well as a lot of nuisances for the locals. नमस्कार इश्टारो आयज हो प्रेस कॉन्फरन्साचो मेन कारण म्हटल्यार ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा आमकां सगळ्यांक खबर आहा वर्ल्ड हेरिटेज सायट, पूण गोंय सरकाराक ही वर्ल्ड हेरिटेज सायटशी दिसना. वर्ल्ड सोडूनच दी आमची गोंयची हेरिटेज सायटशी सुद्दां दिसना. त्या कारणाक लागून अशें दिसून येता की ओल्ड गोवान मॅक्झिमम तांकां डेव्हलपमेंट करूंकशे दिसता आनी डेव्हलपमेंट एट वॉट कॉस्ट ही हेरिटेज जे टॅग आसा पळय ती वचपाक जाय असले डेव्हलपमेंट ते हाडपाक सोदताले. तितून IPBचो एक प्रोजेक्ट आहलोलो लॅटराइट रिसॉर्ट म्हणून, ताका स्पेशल अप्रुवल दिल्लेले थंय 100 मिटराच्या रेडियसान तो प्रोजेक्ट येवपाक जाय म्हणून. तशेंच TCPन फार्म हाऊस परमिशन्स दिल्लेले आहा घ्या बांदा म्हणून. तशेंच 17 to under 1.5 लाख स्क्वेअर मीटर जागो तेंच्यांनी सेटलमेंटान घातलेलो आसा आतां तेजेरूय डेव्हलपमेंट करा म्हणून. पूण तांकां आतां हे सगळे जे बसलात थंयसर पळय मात तरी अक्कल वापरूंक जाय अशें दिसपाक जाय न्हू तांकां. आफ्टर ऑल MLA, मिनिस्टर, एक्सपर्ट मेंबर्स, एक्सपर्ट बॉडी, प्रोफेशनल्स म्हणून टॅग लावन भोंवतात पळय अक्कल मातशी वापरल्यार बरी जातली. म्हणून जेन्ना IPBचो अप्रुवल येयलो ऑलमोस्ट अराउंड 1,000-1,500 लोकांनी ऑब्जेक्शन फायल केले तेन्ना तांकां याद येयली अरे हेरिटेज सायट दिसता म्हणून. 14,000 14,000 ऑब्जेक्शनां गेली IPBच्या प्रोजेक्टाक. तेन्ना केन्ना वचोन तो प्रोजेक्ट आतां पब्लीक प्रेशर ही एक बरी उदाहरण मेळ्ळां आमकां बेस्ट एक्झाम्पल की जर लोक भायर सरत
आवाज उकली एजिटेशन मोडान वचत जाल्यार सरकारूय मानतली म्हणून. उगी रावन खूब जाले. हेंच्यांनी आमकां लिटरली गोंयकारांक आतां विकून काडपाचे षडयंत्र केल्लेले आहा, फूल प्लॅन जाल्लेले आहा गोंयकारांक विकून काडपाक. सो आतां ओल्ड गोवाच्यान तरी आमी सुरवात करया टू फायट बॅक. फर्स्ट आमकां विक्ट्री मेळिल्ली आसा वो IPB प्रोजेक्ट स्क्रॅप जा. तशेंच आनी एक बरी गोष्ट आमकां मेळटा, न्यूज मेळटा की जे फार्म हाऊसाक एप्रुवल्स दिल्लेले ओल्ड गोवा ते बीन आतां विड्रॉ जावपाचे आहा अशें आमकां न्यूज मेळिल्ली आहा. हे परत पब्लीक 17 टू अंडर 1.5 लाख स्क्वेअर मीटर तुम्ही आता सेटलमेंटान घातलेली आहा. IPB प्रोजेक्ट येवपाचो असलेलो तेच्या एडजस्टंटूच रस्त्याच्या पलतडी 50-60 हजार स्क्वेअर मिटराचो जागो सेटलमेंटान घातला. जर IPB प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावं शकता जाल्यार 17 टू झोन जे कन्वर्ट केल्लेले आहा जे गोंयकाराच्या कसल्याच फायद्याक ना. नायदर ओल्ड गोवा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट कितें बेनिफीट जातले एडवांटेजीस आहा अशें दिसना. सो हे सुद्धा स्क्रॅप जावपाक जाय. हो आमचो तितून गोंयकारांचो फायदो जावचो ना, गोंयचो फायदो जावचो ना, फक्त तुमचो आनी तुमचे जे क्रोनीज आहा पळय तेंच्या फायद्याक लागून हे तुम्ही जे प्लॅनिंग करता ते बंद करचे. देव बरें. तुमकां कोणें गमलें की तो स्क्रॅप केला म्हणून कोणें तो तुमकां इंटिमेट केला सद्या ऑफिशियली कन्फर्म जाला? ऑफिशियली अजून मेवना. काल जे वन ऑफ द बोर्ड मेंबर ज्याने ऑब्जेक्शन फाईल केले बाब रेजिनाल्ड त्याने आपले फेसबुकार ट्वीट केला आणि सांगला तेणे ते प्रोजेक्ट आम्ही स्क्रॅप केला म्हणून. त्याने ऑब्जेक्शन फाईल केले बिंग अ बोर्ड मेंबर, त्याला अवेअर नासल्याने ऑब्जेक्शन फाईल केला त्याने सांगितलं स्क्रॅप झाला म्हणून. तसे हेजे पासून फार्म हाऊसाचे पासून त्याने इन्स्पेक्शन केले त्याने सांगलेले ते लँडलॉक प्रॉपर्टी म्हणून. सो तेणी आज ऑलरेडी म्हाका कन्फर्म केला ते लेटर धाडला तेणी आणि तेजेर एक्शन जातले म्हणून. पूण तुमकां ऑफिशियली कांय रिटर्न येवना? ना पयरूच जाला मिटींग. ना IPB चो IPB रेजिनाल्ड तुम्ही ऑब्जेक्शन फाईल केलेले न्हू, सगळ्यांनी फाईल केलेले. तो तेच म्हणटा तुमकां कोणाक तरी एकल्याक येयला रिटर्न पयरूच जाला. सो पयरूच बोर्ड मिटिंगेक तेणे सांगला ते स्क्रॅप झालो. सो आतां ऑफिशियली तुमकां मिनिट्स बीन वाडवता पूण तेणे बरें जालें म्हणटा. आमी म्हाका रेजिनाल्डान केले थंय क्रूज बाब जायते MLA हेल्प केले. तेका कळलें जेन्ना तेणे सांगलें दे वॉज नॉट अवेअर आनी दे हॅड करेक्टेड द डिसिजन म्हणटा. तशेंच जायते ओल्ड गोवा इंटरप्रिटेशन सेंटर 1000 स्क्वेअर मिटराचो कोणाक गरज उरतलो. सो अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स आमी ओल्ड गोवा नाका. ते डेव्हलपमेंट फंड्स आनी कितें जाता आतां ओल्ड गोवा फ्लडिंग जाता. वी वॉन्ट अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. सेकंडली आतां जितली कन्स्ट्रक्शन येता ती खंय तरी कंट्रोल आसूंक जाय. कित्याक आतां इतलो धर्मा प्लेटो जावन एक स्पॉन्ज थिंगा तो सिपेज जायना वॉटर सगळें उदक सकयल येता आनी आतां इथे लो लायंग जालेल्याक ही हेरिटेज सायट म्हाका दिसता आतां आयज सद्याक तरी गांधी सर्कल उडला. फुडल्या फुडें म्हाका दिसता ती बॉम्ब जीस बजिलिका थिंगा पासून बुडोवंक शकता. कित्याक तो वाव सायडीक ना तेच्या सायडीच्यान वयता. सो खंय तरी फायटिंग पंचायत कितें करता? सी हे फार्म हाऊसाचे आम्ही पंचायत इन्फॉर्म केले, पंचायतीन इन्स्पेक्शन केले. सो पंचायत आता आम्ही जायते न्हू जे आम्ही आता टील डेट हांव म्हणटा 1-2 वर्सां पयला पंचायत ऍक्ट कॉपरेटींग आता इलिगल हाऊस नंबर जाल्ले गोस्ट हाऊसिंग. ती कितले वर्सां आसली पंचायत ऍक्ट करून दे रिवोक द नंबर्स. ते सेम थिंगाच विदिन 21 मीटर्स हाऊस नंबर झाले 21 नंबर विदिन सियाझेड एरिया. इंटरप्रिटेशन सेंटर ते ऑब्जेक्ट पंचायत टील डेट परमिशन दिल्ले ना. वी हॅड ग्राम सभा वी हॅड टोल्ड देम वील नीड टू गो. हाऊ कम पंचायत इज नॉट कमिंग ओपनली? See these projects are these projects are state. These people are fighting for See, these- old goa पंचायत दिसना. हे प्रोजेक्ट्स हाडटा ते स्टेट गव्हर्नमेंट हाडटा. आता सांगले ते हेलिपॅड येवपाक झालं विदाउट हेलिपॅडाक परमिशन दिनासतना इनॉग्रेट करून हेलिपॅड लायट चल्ले. जेन्ना ग्रामसभेन ऑब्जेक्शन केले तेका सांगले दिवपाक ना तेका सांगले फ्लायट पाथ दाखय कितें दाखय. दे वॉज नॉट रेडी टू टेल इट. तो फ्लायट पाथ आहलो तो योगेच्या वयल्यान आहले मोन्युमेंट्साच्या वयल्यान आहलो. सी व्हेन इज अ युनेस्को लिस्टेड सायट यू कॅनॉट हॅव अ मोन्युमेंट फ्लाइंग झोन्स वयले नो फ्लाइंग झोन इट इज. सो बेसिकली मागीर आमचे प्रेशर घेवन ते पंचायतीन ताका परमिशन रिजेक्ट केले. पंचायतीकडे मागताला तुम्ही मागला. पंचायतीकडे तू सांगताला देशे भाशेन तुम्ही येयला ओपनली. पंचायत शुड ऑल्सो क्लॅरिफाय सर्टन थिंग. तुका दिसता सप्लीज बाब इंटरप्रिटेशन सेंटर जेन्ना प्रपोजल पंचायतीक येयलो वी हॅड फोर्स देम पंचायत तुमकां तेंचे टेक्निकल टीम हाडा आनी एक्सप्लेनेशन ना प्रोजेक्ट जेन्ना पंचायत तांकां अवेर नासले न्हू. जेन्ना येयले तेन्ना पंचायत टीम येयली रे टुरिझमाची आनी आमी एक्सप्लेन केली. हांव सांगता टीम येयली आनी तेणी सांगलें अशें प्रोजेक्ट आहा. तेन्ना आमी ताका इंटरप्रिटेशन सेंटराक दिसताले तेणे आमकां आन्सर दिवना. तो म्हणालो इट इज ऑन बोर्ड. नो बट तू आता पंचायतीक ऑन रेकॉर्ड आमी हाडला कितले इश्यू जाल्ले आमी हाडला पंचायतीक. आय थिंक
हो क्वेश्चन नो डायरेक्टली पंचायतीन आन्सर केल्लो बरो. रिजन बींग वी कॅनॉट एज्युम देअर प्लेस आणि आम्ही ह्या रिजनावर येना. क्वेश्चन कित्याक येयला जाणा बिकॉज ग्लेन इज व्हेरी क्लोज टू देम. पंचायत ओके See, क्वेश्चन बेस्ट येवना तुमकां लागून आम्ही जितले डिमांड केला पंचायत स्वतः कॉपरेटेड तू मानतास ग्लेन तू लागीं आम तांकां लागीं सी बीन अ वोटर आमची वोटर उलयना बींग वोटर हांव जाणा होय मागीर आमचे जितले डिमांड्स आहा पंचायत सगळें केला जेन्ना कोरोना तेन्ना वी आर ओपोज ऑल्सो आमी ताका फ्री हँड दिवना केन्नाच आतां इको रिजॉर्ट डे वॉज नॉट अवेअर ती पासून ते गेले तांकां पासून इको रिजॉर्टाची जे फायल आली तांकां पळोवंक दिवना पंचायतीन डेप्युटी सरपंच आले ते एक्टिंग सरपंच आले विश्वास कुडकर तो गेल्लो पर्सनली बींग अ सरपंच ताका तेणी दिना म्हणाले यू आस्क इन आरटीआय म्हणून आले तेजे उपरांत पंचायत बॉडीन ऑब्जेक्शन फायल केले ग्रामसभा ऑब्जेक्शन सी नॉट ऑलवेज पंचायत करूंक शकना म्हणना पूण हितून कितें आसता जे हाय हँड आसता ऑफिसर आसता आतां इंटरप्रिटेशन सेंटर येता पंचायतीचे कांयच ना पंचायत नॉट अवेअर उरली पूण तेमकां कितें गव्हर्मेंटाचो प्रपोजल म्हणटा बरें जातलें म्हणून सांगता कितें बरें जातलें कोणाचें बरें जातलें ते कोणूच एक्सप्लेन करूंक शकना आतां हेलिपॅड पंचायतीचे सेल नासतना हेलिपॅड चालू केले तेणी कशें पण लास्टाक पंचायतूच पावली मात थिंगा हें करपाक इनॉग्रेशन इनॉग्रेशन आमी क्वेश्चन केले न्हू तेणी सांगलें परमिशन दिवन आले न्हू तेन्ना आमी क्वेश्चन केले सो तेणी एज अ प्रोटेस्ट दे शुड हॅव स्टेड अवे ग्रामसभेत डिस्कस करून केले न्हू बंद केले न्हू तशें म्हणटा जायते प्रोजेक्ट्स येता मे बी समटायम पंचायत आर नॉट अवेअर ऑफ द रायट्स अवेअर आसतना कित्याक वयता तशें हांगा हांव म्हणटा पळय आतां टेक्निकल क्लेम्स आतां आमी टीसीबीचे सांगता आतां टीसीबी म्हणटा ते टीसीबीचे टेक्निकल क्लेम्स हे दिवपाक जाय म्हणून पूण फाल्यां ते गोंयांक इफेक्ट जातले कितें जातले तेन्ना आमी सांगल्यार ते ऑब्जेक्ट हे घेता न्हू अदरवायज जायना न्हू ते काय दिसना पंचायतीन एक क्लॅरिटी दिवंक जाय म्हणटा पंचायत हॅज टू क्लॅरिफाय आणि आय फील ग्लेन इज क्लॅरिफायिंग ऑन देअर बिहाफ. नो नो ही कांट डू इट हियर हांवें म्हाजे डिमांड्स व्हॉट इज ट्राय आय नो आमच्या फकत कितें आहा जाणा आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सार पंचायत आसूंक जाय सी हे हो पंचायत हो प्रोजेक्ट हो पंचायतीन ऑब्जेक्ट हे आमी लोकांनी ऑब्जेक्ट केल्ले आनी मागीर पंचायतीन सपोर्ट केल्लो पंचायत ना पंचायत फायल केला ऑब्जेक्शन उगडास कर हाऊ शुड आय बिलीव पंचायतीन सपोर्ट केला म्हणून कितें फायल केले न्हू ऑब्जेक्शन फायल न्हू तेन्ना तेणी one thing otherwise आणि एक प्रेस कॉन्फरन्स केन्ना आमी सांगता पंचायतीक जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन केल्ले पंचायती आमकां लागून तेणी तेंच्या मिटिंगेक येवन ऑब्जेक्शन फायल केल्ले आरटीबी. There is one thing that I want to also bring to your notice about some of these new laws. The IPB Act, which came in 2022, this amendment, and then 17 to 39A of the Town and Country Planning Department. After somebody, I think Marvella Cancel asked this good question as to if you file an objection, should you not know what happened? But it's no longer the case. Objections under these sections, like objection under IPB Act, the government, you only have an opportunity to file in writing, and then the government board will read your submission and can overrule you or dismiss you. Now the results of that are supposed to be uploaded onto the website of the IPB and the TCP department, but if you go and look on the IPB department, the last minutes that were uploaded are 2017 I think, and on TCP department the last minutes uploaded are 2022. But Vishwajit Rane's Facebook post every week he has a TCP board meeting. Munun, we don't know about the minutes. He posts on his Facebook, no? how you know I know. how you know not tell me just simple I because you saw see if you see remember that old back illegal structure कितें जालें एनओसी दिली मागीर रिवोक केली कोणे केली आयज तो इश्यू जाला कितें जालें कोणे केली मागीर सगळे सेट करून गेले वो गेला सगळे गेले बट फायनली खूंय स्टार्ट जालें started from panchayat because see these are the absolute then you have to find but that's the result. See, tomorrow is Go on. the last defense mechanism no as far as approval procedure goes is the panchayat आणि पंचायतीक कित्याक येता अप्रुवलाक पंचायतीक अजूनपर्यंत ते स्वताकूच खबर ना कित्याक पंचायताचो बेस्ट डिफेन्स कितें आहा आमकां टीसीपींतल्यान अप्रुवल येयलो वी डोंट हॅव एनी से We are not technical people. तुमचो जर सेफ ना जाल्यार तुमचे कडेन कित्याक येता हो प्रश्न केन्नाच ते स्वताक विचारना बिकॉज यू आर द लोकल गव्हर्नन्स बॉडी तुमचे परमिशन ना जाल्यार नो वन कॅन गो अहेड फ्रॉम दे लायक मानियाला देऊन सांगलं पळय टुरिझमाच्या सांजाव जालो सारकें सांगलें जाणा पंच मेंबर कोणे पावले थिंगा हेलिपॅड हो बोबो मारता पंच मेंबर हेलिपॅडार घेवचो माझे अरे तू दोगोडटा तो दोगोडटा तो बाडो दोगोडटा तो दोगोडटा आणि ती दोगोडटा कित्याक तेंका दिसाचे पडले आता तू लागीं रावनाका ते
तुका तें सांगता आतां पळय आमी तेन्ना आमी तुका तुका सांगलें काय खबर ना मरे See, काय जाणा का मरे सांग See, आम्ही जेन्ना ऑब्जेक्शन फायल केलें तिणी ऑब्जेक्शन फायल केलें जेन्ना पासून आमी रेज केला ते कॉपरेटीव टील डेट फुडल्या खबर ना पूण टील डेट जेन्ना आमी सांगले मे बी देट गोस्ट हाऊसेस इको रिसॉर्ट ओ जावं ते फार्म हाऊसेस दे हॅड एक्टेड ऑन इट स्वप्नेश बाब व्हॉट इज द कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू यू जेन्ना सगळे जाता काय Only solution to this is त्यांनी परत आणि एक ओल्ड गोवा along with पंचायत members press conference घेवपाचे let पंचायत they themselves put their defense in place no त्यांच्यानी स्वतःच सांगूंक जाय न्हू ते आमी ह्या कारणाक लागून सपोर्ट करना ह्या कारणाक लागून अपोज करता और आमी हे सपोर्ट केला हे करूंक ना दे आर द राईट पीपल टू प्रेझेंट दे से आता त्याच्या बिहाफान जेन्ना पासून आमी जेन्ना प्रपोज येता न्हू थोडे फावटी पंचायत अवेअर पासून आसना आमी सांगचे पडटा बाबा अशें जाता इशू कितें जाणा मरे तूं एक एक वेळ ग्रॅनाक फोन मारचो पडटा आमकां खबर आसना मदेंच कोणाक भलत्याकूच प्रेस कॉन्फरन्स दो एकलो दोन प्रेस कॉन्फरन्स आमी कित्याक आपोवंक ना रे खबरच ना हांव कितें म्हणटा इट हॅज टू बी ब्रॉट टू नोटीस एवरीबडी नो See, आयज कितें आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स तुमकां अवेअर करपाक घाला आनी हांवूय अवेअर करता तुमकां सो बरें जालें आनी कित्याक आहा पळय आतां गोल्ड हे जोन जावन हेचे पळय जायते प्रोजेक्ट्स येता विच आर अनवॉन्टेड सो आमी म्हणटा हे गव्हर्मेंटान ते येवच्या पयलीं आपले तकली मातशी यूज करची आनी लोकांक जायला हाडचे कितें एवरी टायम आमकां ओपोज करूंक रस्त्यार येवंक शकना एवरी टायम तशें जाता एक प्रोजेक्ट येता विदाउट कन्सल्टेशन आनी वी आर ओपोजिंग टू इट पूण पंचायतीकूय एक फायल येता न्हू आता प्रेझेंटली आयबीबीची फायल गोंयाक येवना पंचायतीक येवना हल्ली आणि एक इशू आता इशू कितने म्हणले तुम्ही 11,000 येईल ऑब्जेक्शन No, 14,000. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन गेली साऊथ गोवाची म्हाका जाल्यार उगड आसा वर्सांनी गेल्ले वर्सांनी गेल्ले आता कितें जातलें तुमी प्रेस घ्याला म्हणून तांकां दुखचें ना तुमी तांकां सांगनासतना प्रेस घ्याला सी म्हणून प्रेस आता ते ड्रायव्ह केन्ना केली चालू केली न्हू ती सेफ अंडर सेफ ओळगा केल्ली ड्रायव्ह आमी गेलो हांव गेलो म्हणून तिणे ड्रायव्ह केल्ली सेफ ओळगाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह बट दे ऑल हॅव इन्फॉर्म देम अबाउट दिस ओ यू ऑल We told you to inform them, but we don't लोकांक know सांगपाक who's केला behind it. सी आमी आतां सगळ्या लोकांक सांगपाक एक बरी गोष्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम द साऊथ म्हणटा कित्याक सी आणि तेजो सेफ ओळगाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येवपाचो सावथाचो तो पावसाक लागून पावना पिटरबर्ग तो येवपाचो आसलो तो इन्फॉर्म केलो सो ते येयला आज फातिमा तुका एक सारको इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सेव्ह वर्ल्ड एक्शन कमिटी तुम्ही आझाद मैदानाचेर एक प्रेस घेतलेली म्हाका दिसता रिगार्डिंग द मास्टर प्लॅन आनी तुमी गव्हर्मेंटाक डेडलायन दिलेली टील जानेवारी समज जर ते चालीक लायना जाल्यार तुमी एजिटेशन करतले म्हणून आयज पासून आमी एजिटेशन पळोवंक ना मागीर कांयच पळोवंक ना तुमचे कित्याक लागून अजून पण कांयच ना कित्याक तेणी मास्टर प्लॅन करूंकूच ना हे तुमचे इशू सगळे जाता पळय ते बिकॉज ऑफ मास्टर प्लॅन तर कित्याक जावना तुमचे तेच मागता न्हू गव्हर्मेंटा कडेन म्हणजे आतां एक्सपोजिशन जावचे फुडें मास्टर प्लॅन जावचो ना जावचो म्हणटा तुमी कितें दिलेलें तुमी डेडलायन दिलेली जानेवारी पासून डेडलायन दिली तो कित्याक लागून जावना हो तुमचो एज्युकेशन वाय आता ते म्हणटा आमी आमचो डिमांड आसलो तेन्ना जे बफर झोन मार्क जावचे आनी सेकंड वाजो मास्टर प्लॅन आता मास्टर प्लॅनाक देर मल्टिपल डिपार्टमेंट्स आता जे आता फाटी मास्टर प्लॅन करपाक जेन्ना एलिस होम्स हे आसलो ते टेक्नो ऑफिस तेन्ना तेणी स्टार्ट केलें म्हणटा एक केलो टुरिजमाच्या अंडर तो पूर्ण फुडें वचना तेजे उपरांत तेणें जी सुदाच्या अंडर बट बेजीक प्लॅन केलो म्हणटा पूण कितें आहा ते मल्टिपल डिपार्टमेंट आसलेल्या कारणान कोण तरी एक ऑथॉरिटी जाय थिंगा सगळ्या डिपार्टमेंटाक घेवपाक ती ऑथॉरिटी आजून पासून गव्हर्मेंट नेमूंक शकना तेका लागून डिफिकल्टी जाता पंचायतीक आमी सांगलें पंचायतीन सांगलें आमी मास्टर प्लॅन पूण पंचायत कॅनॉट टेक मास्टर प्लॅन कित्याक एक ऑथॉरिटी जाय आनी दॅट शुड बी कम फ्रॉम द सीएमाच्या ऑफिसान एक ऑथॉरिटी नेमून जाता एक्सपोजिशन पावला चालू जाला तेच म्हणटा त्याच ऑथॉरिटी समथींग आनी पॅरलल ऑथॉरिटी करून तेणी ही कामां करची आतां जायती कामां जावपाची आहा पूण पात्रांव ज्या भाशेन तुमी उलयता पळय सी द वे यू आर टेकिंग इनिशिएटीव तो पंचायतीन तुमकां सपोर्ट दिलो जाल्यार तुमकां हेल्प जायना जाल्यार सी आमी आमच्या इतली करता आमी पंचायत करतली रावतलो आनी कोण करतलो रावता आमी जाता ते आमचे विशयाचेर आमी सांगता फाटली पंचायतीन कशें तुका त्रास केले आनी आतां कसो आहा तूं ते तुका खबर आता पळय आमच्या तो पळय आमचो तो आतां एक मेन एक डिमांड आसलो आमचो 300 मीटर लागीं रावता म्हणून सांगता तुका एक 300 मीटर येसाचो प्रोटेक्टेड झोन मार्क जाल्ले आपल्याला आता दुसरो आमचो स्टेट प्रोटेक्टेड स्टेट जाल्ले ना तो जालो म्हणतो नेक्स्ट डिमांड इज लायक बफर झोन आमचे मास्टर प्लॅन जावपाक जाय सो सायमल्टेनियसली एक जाता एक मे बी आमकां सगळे एकाच बारा मेळना आमचे डिमांड्स आहा आता मे बी स्टेट जालो नेक्स्ट वी विल फायट फॉर द बफर मास्टर प्लॅन विदाउट मार्किंग द बाउंड्रीज वी कॅनॉट गो फॉर मास्टर प्लॅन तुका दिसना मास्टर प्लॅन समज जाल्यार हे इशू जावचे ना दॅट इज तुम्ही एक इशू कित्याक मारियांच्या सायडीन एकलो
थिंगा दवडटा जॉन मास्टरान एकलो दवडटा तुम्ही एके सायडल्यान दवडटा तो एक समज जर जालो मास्टर प्लॅन जाल्यार तुमकां That is the thing, but that is a very व्हडले पर्स्पेक्टिव्ह न्हू तेका जायते मल्टिपल डिपार्टमेंट येतात बेसिक आमी कितें मार्किंग करूंक जाय झोन आता हे सायड स्टेट गव्हर्नमेंट जाल्ले ना म्हाक ते जाले ऍटलीस्ट 70% इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप जातले आता ते फार्म हाऊस परमिशन दिले ते विदिन 100 मीटर जाल्ले टीसीपी सांगता आमकां खबर ना मार्किंग म्हणटा पयलो ओल्ड गोवा फेस्ट जाता तेन्ना ते धाकटी स्टॉलार मार्किंग कोण करता ना सिंपल हांव म्हाका सांगता ते ना, marking तेन्ना कोण गव्हर्नमेंट करता? झोन सी ना, ना, आयका. आता ते जाता Simple, simple. कित्याक ते जाता कित्याक द प्लॅनर आता जे पंचायत करता न्हू. होय कित्याक जाता जे पंचायतीक मातशी पूण खबर आहा सगळी आता झोन जाता बफर झोन आहा न्हू ते प्लॅनर मार्क जाल्ले ना रिजनल प्लॅनर हेरिटेज सायटीचे झोन मार्क जाल्ले ना सो थिंगा कॉन्फ्लिक्ट जाता कोणाची ऑथॉरिटी कोणाक खबर ना सो आता हे सायड ओवररूल जाता हांव कितें म्हणटा वाय डोंट यू ऑल टेक सम एडवायस फ्रॉम पीपल लायक हिम तो सगळ्याक बरे ते पंचायत लागना तिला सगळ्याक वयता ते ऍडवायस दिवन आमी केला जाय पंचायतीन एडवायस त्या घेना तेजे पंचायत घेतली न्हू आता घेतली. तेणे पंचायतीक केसा येऊन आम्ही ब्रिफिंग केला ब्रिफिंग केला दोन मेंबर आले प्रेझेंट तेसं केलं दोन मेंबर मिटिंगेक दोन मेंबर येयलोले मिटिंगेक तेसं उरलेला इंटरेस्ट मे बी तू मानता उरलेला इंटरेस्ट आता हांव सांगूंक शकना न्हू मे बी येयलोले पूण सांगता तुका आमची पंचायत करतली म्हणून आमी रावंक शकना ऑन माय बिहाफ लोकांचे आमी कितें करूंक शकता आमी करता एवरी टायम पंचायत करतली पंचायत केन्ना करून पावची ना Main point is that this is one of the first IPP projects that has been scrapped in Goa. It has been scrapped because of the efforts, oh my god, because of the excellent objection filed by eminent people like Mr. Prajal Sakardande, because of 14,000 other Goans who came and wrote their objection letters, and because this project was going to cause a serious amount of environmental damage. And that's khatir we called this press conference. Now, I also, by the way, Panchayat has no power in IPB. This is one of the reasons why Goa rejected SEZ in 2007, because in accordance to the IPB Act, a appointed board of the state government can decide what to do in panchayat areas, and panchayat NOC construction license is not required in an IPB area. But leave that aside. But the main issue is that we want to thank the people of Goa that the IPB was rejected. We want to thank the people who have worked on getting it rejected. Whether other groups have helped or not helped, I don't know. But from the best of my knowledge, Goa Heritage Action Group through Sir Prajal Glenn has run around a lot for this, and Save Old Goa committee has coordinated a big signature campaign across Goa, wherein many people from South signed, because there are more Catholics in the South and there are more people who possibly care about Old Goa in the South right now, who are devotees of the Old Goa issue. So, Goa actually every day we have to save one thing or the other. Every day. We are actually running the test. Tahir will bear me out and Glenn also. We are running from pillar to post, and actually literally pillar and post we are trying to save. Like whether it is Guro in Porvorim or whether it now there is a track to the 15 coconut trees in the elevated Porvorim corridor, 3 banyan trees. Yesterday somebody told me, day before yesterday, one of my friends told me that there is a tree, no, I think Tausif told me from the media that one tree is going to be cut off. Night I went there. So how many times, wherever we are just running from here to there. So this board, okay, investment promotion, and in the light of all that has happened, whether it is Azagaon case or so many things are happening, residential houses on the hills, and every day we are confronted with one or other thing. Glenn, I think again I'm day-to-day basis चालू असता. So in all this what is happening, if there is a silver lining in this small silver lining, I would welcome it, but one needs to have exercise a lot of caution also, because we cannot sit complacent also. It's not that we only have to be active on the field. The people at large need to be on the field all the time, be vigilant,
because violation of ASI, state archaeology, मागीर CRZ अशें चालूच आसा. Everywhere it is going on. So presently we are worried about the 15 coconut trees there. Okay, in fact I wanted to bring this up by calling the press and all, but so whether they can be transplanted. And 3 वडाची झाडां. We were worried about a gulo also, but now there is a little risk that gulo may not go in that. So whatever questions you want to ask me, you ask me. I am expressing a little happiness, but it is little happiness because we have to be very. Mr. Secretary, regarding the master plan, we were just discussing about that. What do you feel? Don't you feel that there should be a master plan for old Goa? And master plan, yeah. So such things should not happen in the future. Because see, everybody is coming there and going ahead with the projects, and the DCP and everybody is approving that. So don't you think so there should be a master plan? No, but that has been long in the pipeline. It is long. Even we had demanded from Goa Heritage Action Group that there should be heritage regulations in place. Master plan for old Goa kennacha demand asa. Okay, that is the must because it is a World Heritage Site. But in spite of it being a World Heritage Site plus a ASI site, 21 monuments are under ASI. Tatutle 7 are in World Heritage Site list of UNESCO. So in spite of that, old Goa is threatened every day. The rules are being flouted. Buffer zones are changed. Like today you come across, okay, this is the buffer zone. Okay, this particular house is not coming under that. It has not violated. Actually, they have violated, but rules are being changed. And in the case of old Goa, we have seen how the whole thing was so murky, and it was getting murkier. So master plan, especially for old Goa, is required because it is a UNESCO designated World Heritage Site. But it is not happening. There is so much of encroachment over there, not only from this shopkeepers, there's so many things. Real estate, it's a free for all. In old Goa, it has been going on for so many years. And the demand for master plan has actually grown over the years, but it is not. And regarding the ASI, actually there are many demolition notices being issued over there, and nobody is acting on that because the ASI is saying that they cannot act. The local bodies, they should act. So what do you have to say about those demolition notices? They have already been issued. Within 1 kilometer radius? Yeah, not within 1 kilometer. Within the, like you have 100, 200 and 300. Yeah. So within that. So which agency has the teeth? Is the ASI has the teeth? No? ASI is ASI is only issuing the notices, but now issuing notices is one thing. So the ASI should be empowered to do this because it is a national body. Okay, state in old Goa actually most of the monuments are legally protected that way. Most of them. I'm not saying all. Hatkatra Khama does not enjoy any legal protection, but most of the monuments are enjoying legal protection through ASI and state archaeology. If that is not happening, then which other? I don't see anything. This master plan is another thing which has to be put in place. That is a demand which has been on for very long time, and that master plan should also include monuments like Hatkatra Khamo and other monuments like a church of Mount. It is not enjoying. It is a state monument. Yeah, but it is not listed. It is not listed as a state monument. Mount is listed. Our Lady of Mount. No, Carmelites. The ruins of I'm talking about that ruins. They are not listed. That is not Mount listed. Chapel is listed. Consumption also not listed. Art of consumption is not listed. Historic Fort Wall is not listed. Fort Wall is not listed. So there are many. Arsenal is not Arsenal is not listed. Because some years back Arsenal was under threat, and then we had an agitation, Father Bismarck and all were there. So like every time we have been agitating for one particular monument, each monument wise. But like Hatkatra Khamo also, I would not blame the government because the PWD, we had returned to the north, it was opposed. That Hatkatra Khamo हात लावपाक जायना, but that it was moved to a visible place. A place was identified by the PWD. So sometimes these things also happen. So presently it is not enjoying any legal protection.
So like that, I can give you examples of many of the monuments in Old Goa. Most of them are protected, but there are many on the periphery which are not. Even on the Kadamba Plateau. Yeah. There are many monuments, including this underground palace of the Saundekar. Underground palace of the That is Saundekar. already come under the private entity, no? It is coming. Saundekar. That's why I had asked that. Nobody is allowed entry over there. Nobody is allowed an entry, but that is a monument which has to be protected and highlighted inside. But you cannot even go there because it is coming under the purview of private private it is. And that time when I told the archaeology department, so they said no, we don't want to get into litigation with the private party, and so that underground palace where the Saundekar was given shelter is lying like that. Regarding that asana you spoke about, now on that asana in that area, they are having that heritage interpretation center. Don't you think that will threaten the asana wall? Arsenal wall manual has always been threatened. So now this is interpretation center. That is what I am talking about, because it is already having approved. Yeah, but heritage interpretation center, I would personally not object to. Maybe the location, but that interpretation heritage is required for all.